गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, उसकी मुनासबत से आज बात करते हैं। कल वो मनाया जाएगा। पाकिस्तान समेत चूँकि दुनिया भर में ये मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी बात भी करते हैं इस पर, आगे चलकर डिटेल सेगमेंट भी करेंगे कैसे पाकिस्तान में पॉपुलेशन मैनेजमेंट से मुताल्लिक एक नया स्टेप लिया गया है। इसके साथ साथ कुछ स्टैट्स हैं जो आज आपके सामने हम रखना चाहते हैं। इंसान की इब्तिदा से लेकर 1800 ईस्वी तक 1 अरब की आबादी होने में हज़ारों साल लगे, लेकिन उसके बाद 1920 की बात करें तो आबादी 2 अरब तक पहुंच गई और फिर दुगना होने में सिर्फ 120 साल लगे। और इसके सिर्फ 50 बरस बाद यानी 1970 में आबादी जो है फिर दुगनी यानी 4 अरब के करीब पहुंच जाती है और दुनिया की आबादी इस वक्त 8 अरब 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी ये जब हम आबादी की बात करें, उसके तनासुब की बात करें, तो स्टैट्स ऐसे हैं कि हर वक्त यानी रोज़ाना की बुनियाद पर अगर बात कर लें तो इंसानी आबादी में रोज़ाना 2.5 लाख अफराद का इजाफा होता है। कि इसको हम और ज़रा आसान करके आपको समझाएं तो तकरीबन जर्मनी की जो कुल आबादी है तो वो सालाना हिसाब से अगर हम देखें तो हम हर साल एक जर्मनी जैसा जो मुल्क की आबादी है वो पूरा नया इस दुनिया में ऐड कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है कोई शक नहीं है कि हर साल जिस तरह हम देखते हैं कि करोड़ों इंसानों का इजाफा इसमें हो रहा होता है और इसमें डिफरेंट मुल्कों की बात करें उसमें सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती है। और जब पॉपुलस कंट्रीज़ की बात होती है, ज़रा पाकिस्तान उसमें से एक मुल्क है, तो हमें इस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप बिल्कुल करनी है। जी, 11 जुलाई को ज़ाहिर है इसी वजह से इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बात हो, पॉलिसीज़ कैसे चेंज हो सकती हैं, लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से हमने रिसोर्सेज को देखते हुए अपनी फैमिली को ओवरऑल जो है वो हमने प्लान करना है। सो आगे चल के हम इस पर डिटेल सेगमेंट भी करेंगे, इस बारे में हम बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जब हम कहते हैं ना कि सारे जितने भी आपकी चीज़ें, जितनी भी डायमेंशन, जितने भी फील्ड्स हैं, वो सारी कहीं ना कहीं वो लिंक आपकी पॉपुलेशन से होते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ओवरऑल मुल्क के रिसोर्सेज की बात करें, तो जाहिर सी बात है वो जितने भी वसाइल हैं वो सारे पॉपुलेशन से लिंक करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बात की जाए। और इसके अलावा आप सबको एक और भी खबर हम देते चलें कि पाकिस्तान में इस महीने यानी कि 12 और 13 जुलाई को ख़वातीन से मुतालिक OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी करेगा और इसमें ख़वातीन से मुतालिक बात की जाएगी, ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक बात की जाएगी, कैसे पॉलिसीज़ चेंज की जा सकती हैं, पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्या नई नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाई जा सकती हैं ताकि हम अपनी ख़वातीन को ओवरऑल ना सिर्फ हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें बल्कि हम ग्लोबली बात करें कि कैसे हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकते हैं। और ये 9th OIC कॉन्फ्रेंस है और जिसमें जो है वो 57 OIC मेंबर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। वो तमाम ममालिक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे, उनकी शमूलियत होगी। तो ज़ाहिर है एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है, पाकिस्तान इसको होस्ट करने जा रहा है। सो इट्स समथिंग ह्यूज जो कि हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए क्योंकि एक तो इशू जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो आज के वक्त की ज़रूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बताया पूरे दुनिया की अगर हम बात करें ओवरऑल। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान इस लेवल के ऊपर हमेशा की तरह से और बहुत सारे इवेंट्स करवाता जा रहा है। ये भी एक इंटरनेशनल लेवल इवेंट जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है। एब्सोल्युटली, इस पर हमने थोड़ी सी बात की है। अभी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे सेगमेंट्स होंगे जिसमें आज हमें पॉपुलेशन से मुतालिक डिटेल से बात करनी है। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दूं। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैंने जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle। हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे,
क्या कर रहा हूँ? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेता हूँ। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. वाओ, मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बट टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दे। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैंने जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू। और ये माउंटेन ड्यू। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। घर की खूबसूरती किसको नहीं पसंद, लेकिन घर को खूबसूरत बनाने में अक्सर हम अपनी एक्सपर्टीज़ जब शामिल कर रहे होते हैं तो हम बड़ा नुकसान कर देते हैं अपना ना, कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये वॉल ऐसी होनी चाहिए, या ये स्पेस इस तरह से होनी चाहिए। महंगी महंगी चीज़ें लेकर आ जाते हैं, इंटरनेट से देख के आइडियाज़। बाज़-औक़ात वो आइडियाज़ काम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमेशा डिज़ास्टर होता है, बट हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। तो अक्सर ये होता है कि चीज़ लाने के बाद पता चलता है कि अच्छा यार ये तो इस जगह के हिसाब से नहीं, या ये स्पेस मज़ीद बेहतर हो सकती थी। सो किसी आर्किटेक्ट को हायर करना कितना इम्पोर्टेंट है, किस उसकी तरह से डिजाइनिंग आपका में देखें कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। चलें वो बाद में तो हम आते हैं ना इंटीरियर डिजाइनिंग में, कलर में, चीज़ों में, लेकिन वो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो किस तरह से, क्योंकि अक्सर होता है ना जो सनलाइट चाहिए, आजकल स्काईलाइट का ट्रेंड भी बहुत है। स्काईलाइट का बड़ा ज़्यादा ट्रेंड पर है। क्या पाकिस्तान में सभी वो फीजिबल है? हम इस स्काईलाइट से मुतालिक भी ये सोचते हैं। दूसरा, आपने अक्सर देखा होगा कुछ घरों में ना फ्रंट पूरा का पूरा वो देखते हैं कि जो शीशे का होता है, या जो अगर फ्रंट रूम है उसका या ड्राइंग रूम है तो पूरा ऊपर तक हमें नजर आता है शीशा। हम सोचते हैं कि यार लगा तो लिया है, ऐसे मुल्क में जहाँ पे सूरज ठीक ठाक है तो कमरा फिर गर्म एंड एवरीथिंग। वो शायद ग्लास वैसा यूज डबल ग्लेज्ड होता है, बट स्टिल वो समटाइम्स अगर वो यूज नहीं करे तो फिर काम खराब होता है। इतना बड़ा शीशे वाला आपने एक पूरा फ्रंट रखने के बाद बड़े बड़े पर्दे भी लगाए होते हैं, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या वो फिजिबल है पाकिस्तान के लिए? मुझे वैसे बड़ा खूबसूरत, आई लाइक इट टू, अच्छा लगता है। मुझे तो जब कभी मैं अपना घर बनाऊंगी ना, मतलब अपना जाती घर जब मैं बनाऊंगी तो प्लीज हायर एन आर्किटेक्ट। उसमें मेरी अपनी आपने ना वो पे वो काम नहीं करना कि मैंने वो देखा था जॉर्जिया में तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, नॉट एट ऑल, बिकॉज़ देखिए हर हमारे कंट्री के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें जो कि वेरी करती हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। हमें बहुत ज़बरदस्त एक आर्किटेक्ट ने ज्वाइन किया है जो बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रही हैं। आमना मुख्तार उनका नाम है, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, हाउ आर यू गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, क्या आर्किटेक्ट की फील्ड भी मेल डोमिनेंट है? वेरी मच। ओके। फॉर अ गुड टाइम पीरियड मैं अपने खुद की फील्ड और ऑफिस में वाहिद फीमेल आर्किटेक्ट थी, एंड व्हेन आई वाज लीविंग माय प्रीवियस ऑफिस एंड स्टार्टिंग माय ओन थिंग, तब तक भी मैं वाहिद फीमेल आर्किटेक्ट थी।
یہ واقعی کچھ پروفیشنز ایسے رہے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ مرد رہے ہیں, بٹ اب آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوئی ہیں, لیکن جس وقت چیزیں چینج نہیں تھیں اور اس وقت آپ نے جگہ بنانی تھی, اس میں واز اٹ چیلنجنگ فار یو ایز اے فیمیل؟ اٹ واز, کیونکہ جب آپ ایک میل ڈومینیٹڈ فیلڈ میں جاتے ہیں نا تو اس کے رولز, اس کا کام کرنے کا طریقہ ایک میل کی لائف کے حساب سے ہوتا ہے. اس میں جب آپ ایز اے فیمیل انٹر کرتی ہیں تو آپ کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے. بٹ جہاں تک میرے ایفرٹس لگتے ہیں وہاں پر آپ ہی کی فیلڈ میں یا کسی بھی اس میل ڈومینیٹڈ فیلڈ کے میلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جس میں جو میری فیلڈ کے تھے اسپیشلی, جو میرے ارد گرد لوگ تھے, میرے مینٹورز, میرے کولیگز, ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا ٹو میک شیور کہ اگر ایک فیمیل ایک ریئر سینیریو میں آ رہی ہے, فیلڈ میں جانا ہے, سائٹ پہ جانا ہے, کبھی کبھی شام ہو رہی ہے, مغرب کے بعد باہر جانا اچھا نہیں مانا جاتا, لیکن تھنگز آر لائک دیز آر ہیپننگ ان آر فیلڈ اینڈ دے ہیو ٹو ہیپن, کیونکہ کام ہو رہا ہے, کام کرنا ہے. تو ہاؤ آر یو میکنگ شیور کہ وہ فیمیل جو اب اس میل ڈومینیٹڈ فیلڈ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, ہاؤ آر یو سپورٹنگ دیٹ فیمیل؟ دیٹ میٹرز اے لاٹ, کیونکہ ہم تو اپنے اینڈ سے فل ایفرٹ ڈالتے ہیں ٹو میک شیور کہ ہم اب اس میں آئیں. ہم لوگ 9 to 5 سے اگر آپ کہتے ہیں کہ 9 to 9 کرنا ہے, ہم وہ ایفرٹ بھی ڈالتے ہیں. ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ ہم لوگ وہی XYZ پروجیکٹس ہینڈل کریں جو ایک میل ہینڈل کر رہا ہے ایٹ دیٹ ٹائم پیریڈ, وداؤٹ کمپرومائزنگ اینی تھنگ. لیکن دین اگین یو ہیو ٹو گائڈ دیٹ فیمیل, کیونکہ یو ہیو بین ان دیٹ فیلڈ, اٹس کمفرٹیبل فار یو. اگر میں ایک فیلڈ میں جا رہی ہوں, سائٹ پہ جا رہی ہوں, ایسا ہوا بھی ہے کافی ٹائم کہ میں سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہوں اور مجھ سے بات کرنے کی جگہ میرے ساتھ جو ایک میل آرکیٹیکٹ آیا ہوا ہے یا میل پرسن آیا ہوا ہے, اس سے کانورسیشن کی جاتی ہے, اور وہ مجھے پھر کانورسیشن ری ڈائریکٹ کرنی پڑتی ہے اپنی طرف کہ میں ہوں اس پروجیکٹ کی آرکیٹیکٹ. اٹ از اچھا, اٹس ایوری ویئر, یہ کوئی بھی فیلڈ ہے نا اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں واقعی آپ کو کیونکہ اگر آپ اس کانورسیشن میں اس دیکھنے میں تھرڈ پرسن کو وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, سننا ہی ہے نا تو سمجھ آ گئی, بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ آپ جب اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں تو آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس پروسیس سے, اس کانورسیشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے, اور نیچرلی آپ جو ہے وہ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں, دین یو ناٹ ایبل ٹو پرفارم. سو دس از ہاؤ اٹ از, جو ہم خواتین جو ہے نا اس میں ہم یہ فیس کرتی ہیں تھرو آؤٹ آر کریئر, چاہے ہم کہیں پر جائیں. انفیکٹ ہم کسی شاپ پہ بھی جاتے ہیں نا تو اکثر یہ ہوتا ہے کپڑے بھی خریدنے ہوتے ہیں تو میل سے زیادہ بات کی جائے, کپڑے آپ نے خریدنے ہیں, پسند آپ کی ہے ایک خاتون کی, لیکن بات مرد سے کی جا رہی ہوتی ہے, آپ وہیں پہ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے آپ وہ دکان ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اب مجھے لگتا ہے سبین شاپنگ کے معاملے میں نا, اگر آپ فیملی کے ساتھ گئے ہیں, گروپ میں اگر آپ گئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, مجھے ایسے لگتا ہے تو دکاندار بہت سمارٹ ہوتے ہیں, ان کو نا سمجھ آ جاتا ہے اس میں سے ڈیسیژن میکر کون ہے, پے کس سے کرنا ہے, کس کو منانا ہے, کس کو منانا ہے. کہ دیکھیں آپ مرد بہت انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں شاپنگ میں سم ٹائمز, تو اگر انہیں نظر آ جائے نا اچھا یہ امی کو منانا امپورٹنٹ ہے, تو وہ ساری بات نہ ان سے کریں گے, یہ دیکھیں گے ایسی ہے ویسی چیز ہے, یوں ہے وہ ہے. اگر لگے کہ اچھا یہ لڑکی ہے, جو بیٹی ہے ان کی, اس کو کنونس کرنا ہے, اسی سے بات کریں گے. اگر لگے کہ مرد بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے تو اسی سے بات کریں گے. لیکن اس میں ابھی آپ نے بات کی نا, آئی تھنک وی شوڈ ایڈریس دس آن دس پلیٹ فارم ایز ویل, کہ ایک دن میں اسی طرح بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا لائیو شو میں کہ میں اور سبین شو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک میل پارٹیسپینٹ تھے. اچھا وہ مسلسل نا مجھے دیکھ کے بات کر رہے تھے, اگر سبین نے بھی سوال کیا ہے نا تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے. مجھے ایک لمحے کے لیے ایک دم خیال آیا, میں نے کہا اگر میں سبین کی جگہ اس وقت بیٹھا ہوتا اور وہ گیسٹ صرف دوسرے کو دیکھ کے بات کرتے, میں کیا فیل کرتا. آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے نا, بالکل آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہے. اب وہ سبین نے سوال کیا, وہ آئی کانٹیکٹ میرے ساتھ ہے, تو آئی واز لائک کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات ہم نے دیکھیں اس شو سے متعلق تو کی ہے, لیکن ادروائز بھی جب بھی آپ ایک ایسے گیدرنگ میں ہیں, ایک ایسے سیٹ اپ میں ہیں, تو پلیز یہ جو جینڈر ہے نا اس سے نکل کے ذرا سوچا کریں. آپ کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. خاتون کی تو چلیں اپنی جگہ پہ, بٹ ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ آتے ہیں نا تو آپ کو ایک بہت طریقے سے, بہت اچھے ایک ڈیسنسی کے ساتھ دوسرے کو عزت دے کے چلنا چاہیے, کیونکہ دوسرا آپ کو عزت دے رہا ہوتا ہے. چلیں یہ تو ہم نے بات کری کہ کس طرح سے ہم نے ہم سمیت ہم خواتین کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ ہم جگہ بناتی ہیں اپنی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا غلطیاں ہیں اس وقت جو ہم کر رہے ہیں پاکستان کے ایکسٹریم ویدر کو لے کے, بیکاز افیکٹیز میں ہم آتے ہیں ٹاپ میں. ایکسٹریم ویدرز نہیں پتہ کب جو ہے وہ بارش تیز ہونا شروع ہو گیا, کب اولے پڑنا شروع ہو گیا, اور کب جو ہے وہ سورج جو ہے بہت زیادہ آب و تاب سے چمکنا شروع ہو گیا ہے. کیا غلطیاں ہیں مین جو ہم کر رہے ہیں؟ مین غلطی تو ہم بیسکلی یہی کر رہے ہیں کہ ہم آرکیٹیکٹس کو پھر بھی ان کا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. صحیح ہے,
कुछ लोग आर्किटेक्ट्स हायर नहीं कर रहे, और जो लोग हायर कर रहे हैं उसमें से भी अभी भी एक लार्जर परसेंटेज वो है जो बिलीव रखते हैं कि अच्छा हमने आर्किटेक्ट तो हायर कर दिया लेकिन हमारा नॉलेज या ओपिनियन फर्दर्स व्हाट जो कि आर्किटेक्ट को पता है. आर्किटेक्ट एज अ होल एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है, आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हायर हुआ है इस प्रोजेक्ट पे. बी एड आपकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको कितने कमरे चाहिए, क्या है, आपकी लाइफस्टाइल को समझ के उसका काम है ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए, उसको सॉल्व करके देना, डिज़ाइन करके देना. जहाँ तक कि वेदर की भी बात है, वो अब एक एक्टिव प्रॉब्लम है. उस आर्किटेक्ट का काम है कि वो आपको वो चीज़ सॉल्व करके दे. अब जैसे शुरू में आप जिक्र कर रहे थे कि स्काईलाइट्स का ट्रेंड है, ग्लास फसाड्स का ट्रेंड है, डबल हाइट का ट्रेंड है. डबल हाइट का ट्रेंड है. अब ये चीज़ें हैं जो एक डिज़ायर है, एक ख्वाहिश है जो हर एक बंदे की. हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें मल्टीपल घर बनाना इज़न्ट पॉसिबल. जो एक घर बना रहा है वो शायद अपनी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा वो घर बना रहा है. ऐसे ही है. वो चाहता है कि अगर उसने पिंटरेस्ट पे कोई चीज़ सेव की है या इंस्टाग्राम पे लाइक की है तो वो उसके घर में मौजूद हो. आर्किटेक्ट का काम है अगर तो वो कोई चीज़ बहुत ही अनप्लॉजिबल है तो वो इन्फॉर्म करे, क्लाइंट को समझाए. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सॉल्व हो सकती है, जैसे ये जो मैंने अभी भी जो हमने 3 चीज़ें पॉइंट की, बहुत सॉल्वेबल चीज़ें हैं, तो वो आर्किटेक्ट का काम है टू मेक श्योर कि वो डिज़ायर फुलफिल हो सॉल्व्ड तरीके से. अगर स्काईलाइट दी जा रही है उसमें वेंटिलेशन हो, उसका एंगल ऐसा हो, वो सॉल्व हुआ हो, वाटर लीकेज प्रूफ है उसमें हो, कि वो स्काईलाइट फिर एक मसला ना बने. अगर हमने डबल हाइट स्पेस दी हुई है वहाँ पे भी वेंटिलेशन उस तरह से हो, लाइट उस तरह से आ रही हो कि वो एरिया सिर्फ एक खौफनाक सी चीज़ ना बन जाए बेसिकली. सही बात है. एंड देन व्हेन यू से टॉल विंडोज़, तो उनकी पोजीशनिंग क्या है, डबल ग्लेजिंग क्या होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है. अगर हम कर्टन्स भी लगा रहे हैं तो मैकेनिकल किस तरह कर सकते हैं, उनको मैनेज करना, उनको साफ़ करना, वो सारी चीज़ें हैं. फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आर्किटेक्ट ने देनी है आपको. तो अपनी डिज़ायर्स आप बताएं आर्किटेक्ट को, दे आर सपोज टू सॉल्व इट फॉर यू. पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए आप फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल 5 मरले के से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये वो कटिंग होती है जो कि ज़्यादा लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आ जाती है. एक 5 मरले के प्लॉट पे घर डिज़ाइन करते हुए जब हम आर्किटेक्ट हायर करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है उस मीटिंग में? क्या वो जो क्लाइंट है उसने आपको बताना है कि अच्छा हमारे इतने फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें सिंगल यूनिट चाहिए या डबल यूनिट चाहिए, या हमें डिज़ाइनर लुक घर चाहिए? आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड है जी, डिज़ाइनर लुक घर चाहिए. बिकॉज अदरवाइज देखें ना 5 मरले घर का एक टिपिकल नक्शा क्या है जी? आप एंटर होते हैं, एक ओपन स्पेस है, एक तरफ ड्राइंग रूम है, एंटर आप लाउंज में हो रहे हैं, सामने 2 कमरे हैं, वॉशरूम है, पीछे थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, दैट्स इट. जिस जगह पे जाए ना आपको ये नजर आता है, बट इंसान बोर हो जाता है. इंसान कहता है आई वांट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. क्योंकि एक चीज अगर मेजॉरिटी में बनना शुरू हो जाती है ना तो वो मॉड्यूलर हो जाती है. मुझे तो ये डिजाइन बिल्कुल समझ नहीं आता. प्लस वो सब नई डिजाइन आ गई. सबीन जहां जाओ ये डिजाइन, जहां जाओ ये डिजाइन. एक तरह का शायद अफोर्डेबल ये डिजाइन ज्यादा है. नहीं एक्चुअली अब ये वाला डिजाइन है जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक्चुअली शायद किसी जमाने में एक आर्किटेक्ट ने बनाया था, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी चला गया. ठीक है, आप तो ठेकेदार कहते हैं आसान ये है ना. वो यही है, वो टिपिकल है. यू डोंट हैव टू पे समवन फॉर दिस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आर्किटेक्ट हायर कर रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं. और लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ मैं इंटरनेट से उठा सकता हूँ या जो मैं कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहा हूँ, जो मैं गली के 10 घरों से दिखा सकता हूँ ठेकेदार को, वो बनाओ, तो वो मुझे क्यों करना पड़े. लेकिन अब इसका ये होता है कि जब एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आपने एक मीटिंग रखी है, आर्किटेक्ट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइट है कहाँ पे, बिल्कुल सही. अगर इस्लामाबाद में भी है कहाँ पे है, सामने गली कितनी है, साइड पीछे कोई गली है नहीं है, कॉन्टेक्स्ट समझना है कि वो घर एक्चुअली बन कर रहा है. ठीक है. उसके बाद आती है आपकी इंफॉर्मेशन सारी. आप हैं कौन, आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली क्या है, कितने लोग हैं, क्या आप फैमिली एक्सपेंशन का सोच रहे हैं. उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन आती है कि अच्छा अब फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. और वो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप सिर्फ अगर प्रोजेक्ट लेके आए हैं मेरे पास एग्जांपल, तो मेरा काम है कि मैं सिर्फ आपसे आपकी रिक्वायरमेंट्स ना पूछूं. ठीक है. या आपसे आपकी फैमिली मेम्बर्स की रिक्वायरमेंट्स ना पूछूं, वो उन फैमिली मेम्बर्स से पूछूं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. अपनी अपनी ज़ाती राय आए ना, टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड. क्योंकि वो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो घर के लिए पे कर रहा है घर सिर्फ उसका नहीं है. सही बात है.
घर तो सब जितने लोग इसमें जितने रहते लोग हैं हैं वो तो घर उनका को है, घर और उन बनाते हैं। सबकी ख्वाहिशात होती हैं, उन सबका एक तरीका होता है जैसे रहने खवातीन का अक्सर होता है ना कि किचन की इतनी स्पेस होनी चाहिए या इस तरह होना XYZ चाहिए, चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि जो आप स्काईलाइट, एक तो लाउंज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है उसमें, अब मैंने ये नोट किया है कि किचन में भी खवातीन को होता है कि कहीं ना Skylight कहीं हो, वेंटिलेशन हो, ventilation हो। अगर वो लोग किचन में हैं तो वो किचन किचन इस तरह से प्लेस्ड हो कि खवातीन अगर किचन में है तो वो बाकी सबके साथ कट के ना रह कनेक्ट जाएं। कर सकें। क्योंकि हमारे घरों में जिस तरह की कुकिंग होती है, ओपन किचन तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं रहता विद हैवी कुकिंग दैट वी डू। लेकिन क्लोज किचन भी इस तरह से पोजीशन हो कि वो लाउंज डाइनिंग के करीब हो, जो आपका ट्राइफेक्टा है, आपका लाउंज, आपका किचन और आपका मास्टर बेड, वो इतना करीब हो कि घर की खवातीन घर के बाकी हिस्सों से कनेक्ट कटे कर नहीं। सकते हो। अच्छा, हम ना अब ये होता है ना कि जो जिस तरह शुभ ने बताया कि एक जो टिपिकल एक स्ट्रक्चर है घर का, एक वो घर है, और एक अब डबल हाइट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग कहते हैं हमें डबल हाइटेड घर ही चाहिए। खर्चा किस में ज़्यादा आता है? क्योंकि डबल हाइट का अक्सर ये कहा जा रहा होता है कि शायद उसमें मटेरियल ज़्यादा लगता है, या शायद पेमेंट ज़्यादा ली जा रही होती है बिल्डर्स की तरफ से। क्या रीजन से लोग क्यों नहीं जा रहे डबल हाइट की तरफ? अच्छा, डबल हाइट ना एक्चुअली आप हर स्पेस में दे नहीं सकते। अब देखिए, आप बेडरूम में नहीं दे सकते डबल सिर्फ हाइट, लाउंज में दे सकते हैं, अनटिल आपने entrance एक पे। लॉफ्ट बनाना है। आप लाउंज में दे सकते हैं, ड्राइंग रूम में दे सकते हैं। मोस्टली लोग कोशिश करते हैं जो आपका वॉइड स्पेस निकलता है और एंट्रेंस होती है वो डबल हाइट आप कर लें, क्योंकि जहाँ आप डबल हाइट देते हैं वहाँ आपको हीटिंग एंड कूलिंग मेंटेन करनी पड़ती है। स्ट्रक्चरली आपको शायद उस तरह से डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन आपकी स्पेस कम होती है। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू रियलाइज। जहाँ आप डबल हाइट दे रहे हैं अपने घर में, आप ऊपर वाले फ्लोर से वो स्पेस ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे माना जाता है कि अच्छा, आपकी स्क्वायर फुटेज कम हो रही है लेकिन आपके पैसे उतने लग रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों जहाँ पे आई डू अग्री कि डबल हाइट डज मेक सेंस इज़ कि आपके जो स्टेयरकेस और एंट्रेंस वाला एरिया है वो आपको ओपन रखना चाहिए। आई डोंट बिलीव कि आपको एक घर का जो आपका फ्लोर प्लान है एग्जैक्ट उसी की कॉपी आप ऊपर ये बना बड़ा कॉमन है। उससे होता ये है कि ऊपर से जो लाइट नीचे आ रही है वो ख़त्म होती है, आपकी सर्कुलेशन ख़त्म होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंगल फैमिली यूनिट जो हाउसेस होते हैं उनमें तो आप कट जाते हैं, आप स्टेयर्स से ऊपर चले गए हैं, आपको नहीं पता क्या हो रहा है ऊपर, कौन है ऊपर, सो गए जागे हैं, किस तरह से हैं। और स्पेशली जब से फ़ोन्स हमारी ज़िंदगी में आए हैं, आप एक कमरे में बैठ के लोगों से कट जाते हैं, तो ऐसे घरों में तो इमेजिन, बिल्कुल ही कट जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो विजुअल कनेक्शन रहे। और ऐसे में हम ना कुछ घर हमने देखे नहीं ऐसे रिसेंटली ना, कि जब आप एंटर होते हैं और आपको लाउंज में खड़े होकर पूरा घर नजर आता है। कुछ लेवल्स ऐसे वो बनाते हैं जिसमें आप एंटर होते हैं तो ड्राइंग रूम थोड़ा सा एक स्टेप अप होता है, देन लाउंज एक स्टेप डाउन होता है, साथ बेडरूम स्प्लिट होता है। लेवल बेसिकली, स्प्लिट लेवल कहते हैं इसको। जी। ओके, ये कुछ घर बने हैं इस पे, और मैंने तो 5-7 मरले के घर भी ऐसे देखे हैं। हाँ जी। और उसमें 7 कमरे बनाए होते हैं जो कि वो लेवल्स ऐसे उन्होंने मेंटेन किए होते हैं। थोड़ा सा आई थिंक उसमें हाइट कम हो जाती है प्रोबेबली इसकी। आप बेसिकली जब स्प्लिट में जाते हैं तो आप कुछ फीट नीचे हो जाते हैं। तो नॉर्मली जब आप घरों में जाते हैं आप कम से कम 10 फीट ऊपर जाते हैं, तो आपका एक लेवल चेंज हो जाता है। स्प्लिट में आप 3 to 4 फीट का डिफरेंस रखते हैं या 5 फीट का, और आपका लेवल ऊपर हो जाता है। काफ़ी एरियाज में, सब बायलॉज में आपके पास एक मैक्सिमम हाइट होती है जो आप घर की रख सकते हैं। तो जितना आप नीचे जाएंगे उतना आप ऊपर आएंगे। स्प्लिट का देन अगेन वही कॉन्वर्सेशन आ जाती वाला है। भी मसला है ना उसमें फिर? नहीं, आप डिपेंड करते हैं। देखें, वही बात है ना कि आप अगर आप स्प्लिट लेवल हाउस चाहते हैं तो वो अब एक आर्किटेक्ट का काम है टू मेक श्योर कि आपकी हीटिंग एंड कूलिंग मेंटेन हो रही हो। हम लोगों ने बनाए भी हैं ऐसे घर, डिज़ाइन किए भी हैं जिसमें हीटिंग एंड कूलिंग मेंटेन्ड है, लेकिन आपका स्प्लिट वहाँ पे भी आ जाता है। और स्प्लिट में वो चीज़ देन अगेन वापस वो कॉन्वर्सेशन आ जाती है कि आपका जो विजुअल कनेक्शन थ्रू आउट द हाउस है वो बहुत खूबसूरती से मेंटेन होता है। बहुत मेंटेन होता है। मुझे तो इतना फैसिनेट कर रहा है वो घर जो कि स्प्लिट में है, लेकिन अब ना बहुत महंगा हो जाता है। मतलब मैंने 2 घर देखे बिल्कुल साथ साथ, एक ही विसिनिटी में 2 घर हैं, दोनों 7-7 मरले के थे, लेकिन प्राइस में लिटरली कोई डबल का है। और वो शायद इस वजह से कि एक डिफरेंट सा आइडिया है तो उसको कैश कराया जा रहा है। देखिए मटेरियल कॉस्ट कितना फर्क पड़ जाता है। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट शायद आपको इतनी डिफरेंस नहीं पड़ती। ओके, अगर आपने वो घर देखा है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, देन देखें इस पूरा प्रोसेस था जो पीछे गया था। सही बात है। उस घर को शायद विदाउट एन आर्किटेक्ट एक टिपिकल प्लान पे बना दिया गया है। इस घर पे शायद किसी ने काम किया है, उसने डिज़ाइन किया है, स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट हो जाते हैं।
اس کا ایک ٹپکل اسٹرکچر ہے جو کہ بنا ہوا ہے آلریڈی. Okay. اس کے اسٹرکچر کے لیے ایک آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچر انجینئر کو ساتھ ڈسکشن کرنا پڑتا ہے کہ ٹو میک شیور کہ گھر جو ہے وہاں پہ گر نہ جائے. صحیح بات ہے. اینڈ دوسری بات یہ کہ ڈیزائن کے حساب سے کالمس کی پلیسمنٹ اس طرح سے ہو کہ وہ اسٹیٹکلی بھی ٹھیک لگے. بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بہت ایک خوبصورت جگہ بنا سکتے ہیں, ڈبل ہائٹ اسپیس بنا سکتے ہیں, وائڈز نکال سکتے ہیں, کمرے بنا سکتے ہیں, دین اس میں 2 فیٹ کا بیم آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہو. بالکل بالکل. تو وہ چیز تو وہ آرکیٹیکٹ میک شیور کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسٹرکچر ٹھیک ہو. پھر اسٹرکچر انجینئر کو بھی ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے ٹو میک شیور کہ وہ ڈیزائن اس طرح سے فالو ہو. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اف یو ہائرنگ سم ون ایلس ٹو میک شیور کہ وہ سپروائزر کی ٹیم آتی ہے, کیا پتا اس والے پروجیکٹ پہ نہ ہو کوئی, تو اس لیے وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اوور آل اگر بیک اینڈ پہ آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہو تو وہ فائنل پروڈکٹ میں کہیں نہ کہیں تو نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ یو کین آلویز سیل اے ڈفرنٹ آئیڈیا ایٹ اے ہائر پرائس. ایبسلیوٹلی. وہ اگر آپ نے کوئی چیز ڈفرینٹ بنائی ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس میں, پھر پرائز نیچرلی بڑھ جاتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ بھی ہے کہ گھر ہی ایک موجود ہے سوسائٹی میں, ویسا تو آپ کیا کہیں گے, پھر سپلائی تو ہے ہی نہیں نا اس کی. اندر 5 مرلے کے گھر میں نارملی کنسٹرکشن کاسٹ کیا آ جاتی ہے آج کل؟ ڈیزائنر گھر میں ڈیزائنر بھی اب دیکھیں 5 مرلے کا نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 مرلے کے پاس آپ کے پاس وہ لمیٹڈ گھر ہوتا ہے. ڈیزائنر گھر 5 مرلے کے جو ہے جو خریدتے ہیں وہ 5 مرلے میں رہنے کے لیے نہیں خریدتے, تو انویسٹ کرتے ہیں. تو جو آپ کے 5 مرلے کے نارملی گھر ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں کہیں 1 کروڑ سے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بتایا آپ نے. اتنا ہی اب سنتے ہیں. بالکل صحیح. اینڈ وہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے تو 2 to 3 ڈیپینڈنگ آن یو نو اسٹرکچر, کیونکہ اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں بیکاز ہم بیسڈ ہے, آپ کو اسلام آباد میں کسی چھوٹے ایریا میں بھی, ہم آئی سیکٹرز میں چلے جائیں, دیٹ ٹو ان I9 I10 سستے ترین گھروں کی میں بات کر رہا ہوں ایٹ دس پوائنٹ, دا پلاٹ alone costs you around 2 to 3 کروڑ. صحیح ہے. اگر اس کے اوپر گھر بنا ہوا ہے تو وہ آپ کو 4 سے 5 کروڑ پہ چلا جاتا ہے. اگر اس اور یہ پرانے گھر ہیں, یہ تو آپ نے بہت ہی منیمم بتایا, ورنہ سے زیادہ جو آلریڈی بنے ہوئے ہیں, دیٹ اگین آئی ایم کمنگ ٹو the ones جو کہ بنے ہوئے ہیں. سو وین یو ٹاک اباؤٹ اے نیور ہاؤس جو آپ نیا بنا رہے ہیں, نئے مٹیریلس پہ بنا رہے ہیں, نئی کاسٹنگ کے حساب سے, نئے بجٹ میں جو آپ کے مٹیریل کاسٹنگز آئی ہیں اس کے حساب سے بنا رہے ہیں, تو وہ آپ کی مزید 3 کروڑ ایڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو جب آپ ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ 5 مرلے کا گھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پڑ رہا ہوتا ہے 6 کروڑ کا. ایسے ہی ہے. This is a huge gap and people aren't able to understand this. صحیح بات ہے. تو اور ڈفرینس یہ ہے کہ جو 5, کیونکہ بہت اسپیسیفک نیش ہے آپ کی 5 مرلے والے گھروں میں, یہ وہ انسان ہے جو کہ آپ کا مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بس یہی گھر بنانا ہے, دس از اٹ. انہیں اپنی ساری خواہشات اس میں پوری کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنٹریسٹ پہ اور انسٹاگرام پہ دیکھا گیا ہے وہ ان کے گھر میں ہونا چاہیے. اچھا, بس اوور ڈو کر دیتے ہیں نا, اسی لیے وہی امپورٹنس آف ہائرنگ این آرکیٹیکٹ آتے ہیں, کیونکہ پھر وہ آرکیٹیکٹ نے میک شیور کرنا ہے کہ کلائنٹ کا جو XYZ بجٹ ہے وہ کس طرح سے میٹ ہونا ہے. کیونکہ بجٹ کم ہے, ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے, بہت زیادہ. وہ جو ڈفرینس ہے نا وہ آپ کو باقی گھروں میں نہیں ملتی, آپ کو کنال کے گھر میں نہیں ملتی, آپ کو فارم ہاؤسز میں نہیں ملتی, آپ کو ایون 14 مرلے میں نہیں ملتی. لیکن یہ اسپیسیفک نیڈ آپ کی 5 مرلے کے گھروں میں بہت ہے. ایسے ہی ہے, جہاں پہ کلائنٹ جو چاہتا ہے وہ بہت شدت سے چاہتا ہے. ظاہر ہے دیکھیں اس کی خواہش ہے, وہ اپنے اس بجٹ میں رہتے ہوئے خواہشات تو ہیں نا. بٹ یہ ضرور ظاہر ہے آرکیٹیکٹ یہ ضرور بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے آپ کا بجٹ ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہماری جو جامعات ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں, کیونکہ جب رینکنگ سامنے آ رہی ہوتی ہے, وہ چاہے پھر انٹرنیشنل لیول کی رینکنگ ہو, وہ QS رینکنگ ہو, ڈفرینٹ ظاہر ہے اس میں پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ہم اس سے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ایک تنقید یہ بہرحال سامنے آ رہی ہوتی ہے جی کہ ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی کیوں نہیں ہے, 200 میں کیوں نہیں ہے, 300 میں کیوں نہیں ہے. اگر کوئی آ رہی ہے 300 400 میں تو وہ 1-2 یونیورسٹیز آ رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم جو اس کمپٹیشن کے دور میں اور کیا بہتر کریں کہ ہم ان ٹاپ یونیورسٹیز میں پہنچ جائیں. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے رینکنگز بھی ہوتے ہیں جو کہ پروونشل لیول پر جاری ہو رہی ہوتی ہیں, نیشنل لیول پر جاری ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے خیبر پختونخوا یعنی پروونشل لیول پہ ایک رینکنگ جاری ہوئی, اور اس میں جو مانسرا یونیورسٹی ہے وہ آئی 2nd نمبر پر. وچ از شارٹ کے تھوڑا اس پہ بات بھی کرتے ہیں.
یہ ظاہر ہے کہ اکمپلشمنٹ ہے ایک یونیورسٹی کے اپنے صوبے میں سیکنڈ نمبر پر اس کا آنا. آج جو ان کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ خان صاحب، جن کا اپنا جو خود تجربہ ہے وہ تقریباً 25 سال کا ہے ایز وی سی ہزارہ یونیورسٹی، آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس پروگرام میں. بالکل جی، پروفیسر صاحب کو ہم ویلکم کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، بہت شکریہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے بڑی ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جس یونیورسٹی کو آپ لیڈ کر رہے ہو اوور آل وہاں پر رینکنگ میں سیکنڈ نمبر پہ آنا، کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ایک ہوتا ہے راز ہوتا ہے کچھ چیزوں کا کہ یہ کر لیں تو اچھا آپ یہاں پر یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں؟ تو ہزارہ یونیورسٹی کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ سب سے پہلے میں شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں بلانے کا. ہزارہ یونیورسٹی از ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان کے پی آئی وڈ سے. ایک تو راز جو آپ نے بات کی، میں کریڈٹ دوں گا اپنی ٹیم کو، بیکاز ہمیشہ کے لیے آئی بلیو ان دا ٹیم ورک. اور ہزارہ یونیورسٹی کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے. پلس ساتھ ساتھ میں ہمارے جو ایکس وائس چانسلر ہیں اس کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے بڑے اچھے آنیسٹلی انہوں نے کام کیا. یونیورسٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، بلکہ یونیورسٹی کو کوشش کی ہے ٹائم ٹو ٹائم کہ یونیورسٹی کے لیے کچھ کریں. اور یہی میں کہوں گا خوش قسمتی ہے میری کہ آئی واز اپوائنٹڈ ایز وائس چانسلر فار ہزارہ یونیورسٹی. تو یہی میں نے کہا کہ ٹیلنٹ ہے، پوٹینشیل ہے، ریسورسز ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے، فائنینشیل ایشو نہیں ہے، تو وائی ناٹ ٹو ٹیک دا یونیورسٹی اپ ٹو دا پیک. تو ڈے ون سے میں نے سپٹمبر 25 سے جوائن کیا، اور ڈے ون سے یہی میں کہہ رہا ہوں بیکاز آئی ایم لٹل بٹ ایمبیشیس ان میری سینس، آئی آلویز کیپ بگ ایمبیشنس. تو ہمیشہ میں یہی کہتا تھا کہ آئی ول ٹیک دس یونیورسٹی اپ ٹو دا پیک نمبر 1 پوزیشن. تو یہی ہماری پہلی دفعہ کے پی گورنمنٹ نے رینکنگ کی ہے، اور بہترین رینکنگ میں کہوں گا، کیونکہ اس میں انہوں نے 12 انڈیکیٹر لیے تھے اور پھر 66 سب انڈیکیٹر. سب انڈیکیٹر مینز رائٹ فرام دا اسٹوڈنٹس، فیسلٹیز، اس کے ٹیچرس کے ریسرچ پبلیکیشن، اس کے امپیکٹ فیکٹر، اس کے پیٹنٹ ہوتے ہیں، جو فیسلٹیز ہوتے ہیں، آل کمبائنس ٹوگیدر انہوں نے رینکنگ کی. اور اسی بنیاد پر ہزارہ یونیورسٹی نے 95% پوائنٹ حاصل کیا. ماشاءاللہ. تو مور دین 90 آئی وڈ سے ایکسلنٹ. ایک ہم سے اوپر ہے، آئی ایم سائنس انسٹیٹیوٹ ہے، وہ چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے لیکن اس کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہے، وہ بھی سیلف سفیشینٹ ہے. لیکن ہزارہ یونیورسٹی ہمیشہ میں کہتا ہوں دس از ون آف دا موسٹ اسٹیبل یونیورسٹی، موسٹ بیوٹیفل یونیورسٹی ان پاکستان. آئی وڈ سے اگر آپ کہیں چکر لگائے کیمپس دیکھیں، بالکل ہمارا چکر لگا ہوا. ایک تو بہت پیاری جگہ پر ہے، پیاری جگہ پہ، اور بہت خوبصورت اس کو بنایا گیا، اور بہت بڑا ایریا اس کے پاس. دس از وٹ آئی ایم ٹیلنگ آل دا ٹائم. ہزارہ ویسے بھی خوبصورت ہے، ہزارہ یونیورسٹی بھی خوبصورت ہے، اینڈ آئی تھنک اور پیپل آر موسٹ بیوٹیفل ود بیوٹیفل مائنڈس، بٹ آئی وڈ سے ود ایکسلنٹ مائنڈس، کیونکہ ہمارے پروفیسر ہوتے ہیں ہائیلی کوالیفائڈ پیپل ہوتے ہیں. تو یہی میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی شوڈ لیڈ دا کمیونٹی. اور ریسرچ اگر آپ بات کریں ریسرچ کی، میں کہتا ہوں کہ ریسرچ آئی ڈونٹ بلیو ان امپیکٹ فیکٹرز اینڈ پبلیکیشن، آئی بلیو ان امپیکٹ، کہ آپ کی ریسرچ کا امپیکٹ کیا ہے. اوکے، نمبر آف پبلیکیشنز اینڈ نمبر آف ریسرچ پہ بلیو نہیں ہے. وہ ہے، وہ بھی اپنے اس کے پوائنٹ، اس کے مارکس ہے نا، اس کے مارکس ہے نا، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بٹ آئی تھنک آئی وانٹ ٹو گو ون اسٹیپ مور in a sense. I believe in discovery and inventions, to what we call innovations. تو میں کہتا ہوں آپ ایک پی ایچ ڈی کا مطلب 4 سال کا ریسرچ کرتا ہے، 4 سال کا ریسورسز یوز کرتا ہے، وائی ناٹ ایک اچھا سا ڈسکوری ہمیں دے دے، ایک انوینشن، ایک چیز، ایک چھوٹا سا بلب بنا دے لیکن ہمیں دے دے. تو یہی میرا فوکس ہے. اور آئی آر اسٹریسنگ آل دا ٹائم مائی فیکلٹی بیکاز وی ہیو بریلینٹ سائنٹسٹ، brilliant professor. Now this is what I am telling all the time, to take your research up to the logical condition. Logical end تک پہنچائے. Logical end means کہ کوئی پروڈکٹ ہمیں دے دے. یہی میں کہہ رہا ہوں. And this is what we are doing. پیٹنٹ ہوتا ہے، پبلیکیشن ہوتا ہے، امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور اسٹیپ ہے جس کو ہم انوینشن اور ڈسکوری کہتے ہیں. بیکاز وی ہیو این ایکسلنٹ مائنڈ، وی ہیو بریلینٹ سائنٹسٹ. یہی میرا مقصد تھا، اور اس میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. ہمارے آئی ٹی پروڈکٹ ہم سیل آؤٹ کر رہے ہیں، بہت سارے یونیورسٹیز کو ہم آئی ٹی پروڈکٹ دے رہے ہیں. ہم کیمیکل پروڈکٹ بنا رہے ہیں، ہمارے بایو کیمسٹری کے بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بایو ٹیکنالوجسٹ ہے، بہت اچھے ڈسکوریز وہ کر رہے ہیں. بٹ ڈسکوریز کے اکثر پہلے یہ ہوتا تھا ٹریڈیشنلی کہ وہ ریسرچ کر کے الماریوں میں تھیسز ایسا ہی رکھتے تھے نا. تو میں کہتا ہوں نہیں، اس کا کچھ کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو. ناٹ اونلی اے سائنس، سوشل سائنسز میں ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں. تو سوشل سائنسز میں آپ ایشوز ہے، پرابلم ہے، اس پہ ریسرچ کریں، اور اس ریسرچ کے بعد پھر ریکمنڈیشن آپ گورنمنٹ کو دے دیں، کمیونٹی کو دے دیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے آپ کا، اور یہ ہم نے ریسرچ کر کے یہ ہم نے ریکمنڈیشن دے دیے. تو پھر کمیونٹی کو اور اسٹیک ہولڈرز، پروونشل گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کو دے دیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں. اور دس از واٹ آئی ایم سکسیزفل ان سینس کہ ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ٹورزم ڈپارٹمنٹ. تو پی ٹی ڈی سی کے مطابق انہوں نے رینکنگ کی ہے
and Hazara University Tourism Department got #1 position in Pakistan. Okay. Not only in KP, in Pakistan. सो ओवरऑल आपने क्या अपने गोल सेट किए थे, क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया? अब मैं एक being from a very humble background, लकी मरवत से मेरा ताल्लुक है। लकी मरवत में एक छोटा सा गांव है, मीर हज़ार हज़ार खेल उसको कहते हैं। पढ़ा उधर से BSc लेवल तक, MSc के लिए फिर आया पेशावर यूनिवर्सिटी से, MSc की, MPhil की, फिर फॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप मिल गया, ऑस्ट्रेलिया गया, PhD यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से किया, एंड दैट इज़ फुली फंडेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। माशाल्लाह। फिर इसके बाद 3 पोस्ट डॉक्टरेट किए, एक मलेशिया से, एक चाइना से, एक UAE से, बीन अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन डे वन से मेरा एक शौक़ था टू बी ए टीचर। वो क्यों था? हदीस मफ़हूम है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मुअल्लिम मीन्स टीचर। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। तो मोहम्मद एक तो सुन्नत है और दूसरा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन। अब वो कहते हैं ना, टीचर्स आर नॉट किंग बट दे आर किंग मेकर्स। बेशक हम किंग नहीं हैं बट वी आर मेकिंग किंग। तो यही मेरा मकसद था बीइंग ए प्रोफेसर, कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं। ये मेरे ख्याल में वो अच्छा प्रोफेशन है। बीइंग ए साइंटिस्ट, हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप रिसर्च करें, आप कम्युनिटी को कुछ दे दे, सर्व करें कम्युनिटी को, सर्व उनके करें प्रॉब्लम्स community को सोल्यूशन प्रोवाइड करें, सोल्यूशन और प्रोवाइड मैस स्केल पे प्रोवाइड करें। Yes, ये बड़ा sir. ज़रूरी है। और इसमें हम रिसर्च करते हैं, देर लगाते हैं, साल 2 साल तक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस पे एक प्रोडक्ट आते हैं। तो एक प्रोडक्ट, साइंस का ये कमाल है, पहले फॉर एग्जांपल सोलराइजेशन, सोलर नहीं था ना, आप रूरल एरिया में जाए, बिजली की ज़रूरत नहीं, एक सोलर पैनल लगा देते हैं और वो अपनी बिजली चला देते हैं। दिस इज़ द फ़ायदा होता है, इनोवेशन आ गया। तो यही मेरा मकसद था कि मैं आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, बीइंग ए प्रोफेसर, बीइंग ए टीचर। यही मेरा एक प्रोफेशन था। बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो मिल गया। पहले मैं टीचर था, लेक्चरर था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर डायरेक्ट प्रोफेसर बन गया। लेकिन डिफरेंट स्टेज पे आपके सर्विसेज के लेवल ज़्यादा होते हैं। तो हज़ारा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन KP आउट से, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। ये मेरे खुशकिस्मती कि स्टेबल यूनिवर्सिटी मिली। मगर स्टेबल डजंट मीन कि मैं बस स्लीप हो जाऊं, बस काम चलता रहे। नहीं, वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, स्टेबल यूनिवर्सिटी से क्या मुराद है? देखिए, इस पर भी एक बहस होती है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सस्टेनेबल मॉडल्स अपनाने चाहिए, कि वो बजाय इसके कि गवर्नमेंट की फंडिंग पर इन्हिसार करें, दे शुड जनरेट देयर यू नो फाइनेंसेस। इस पर काम किया आपने? यही मैंने एक किया, क्योंकि आफ्टर 18 अमेंडमेंट यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा सा मसला है। पहले फेडरल के पास होती थी फंडिंग, मंडी का कोई इशू नहीं होता था। अभी प्रोविंस के बाद आ गए, तो फेडरल भी अभी फंड कर रही है लेकिन इतना वो नहीं कर रहे हैं। प्रोविंस भी फंड कर रही है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे पास डायरेक्टिव है कि आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। बिल्कुल, ये डायरेक्शन वही हम कर रहे हैं। और वही मेरे जो प्रेडिसेसर है, एक्स वाइस चांसलर ने, उन्होंने बड़ा ठीक ठाक काम किया। उसमें हमने डिफरेंट हेड्स बनाए, पेंशन फंड हमने ठीक ठाक रखा है, उस अकाउंट को नहीं चढ़ा। उसके पास एंडाउनमेंट फंड हमने बना दिया, और उसमें बाकायदा एनुअली हम उसमें पैसे रख देते हैं। और उसका ये फ़ायदा हो गया कि हमारे सारे जो अकाउंट्स है दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड। हमारे पास वी हैव बिलियंस, इफ़ आई एम allowed, I would have tell you. तो हम हज़ारा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सेल्फ सफिशिएंट है। कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, बट स्टिल वी आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आई वुड से कि बेगिंग हमारे पास इस पैसे नहीं है, वो नहीं है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। क्योंकि ये जो रैंकिंग आपने बता दिया, अब अगर मामला खराब हो गया यही कि इनको तो जरूरत ही नहीं है, जिनको जरूरत है उनको दिया तो जाए। यही एक क्वेश्चन था। लोग कहते थे आप ये ना बताएं कि हमारी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द रिचेस्ट यूनिवर्सिटी इन KP, फिर आपको फंड नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं है, वो भी मैं कहूँगा और फंड भी मिलेगा। ये जो KP गवर्नमेंट ने जो रैंकिंग की है, दैट इज़ नॉट ओनली द रैंकिंग, इसके साथ परफॉर्मेंस ग्रांट भी उन्होंने ऐड किया था। टॉप 3 को उन्होंने प्राइज दे दिया। फर्स्ट जो आया उसको 50 मिलियन दे दिया, सेकंड पे हम आ गए, 30 मिलियन हमें प्राइज मिल गया, प्लस 22.5 मिलियन हमें परफॉर्मेंस ग्रांट भी मिल गया। तो यही मैंने कहा जनाब हमारे पास है, यस वन ऑफ द स्टेबल यूनिवर्सिटी इन KP, बट स्टिल वी आर गेटिंग फंड्स, बट फंड्स बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने जो रैंकिंग की है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये अच्छा है। देखें, फिर जब आपने परफॉर्मेंस दिखाई होती है फिर आपको इनाम भी मिलता है, एंड फॉर श्योर वो आप यूटिलाइज करते हैं अगेन इन रिसर्च, इनोवेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। मानसरा यूनिवर्सिटी का फ्लैगशिप प्रोग्राम कौन सा? हम देखते हैं ना, हर यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम ऐसा होता है जो टॉप ऑफ द लाइन नजर आ रहा होता है, कि स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम में एनरोल होना है। सो व्हाट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मानसरा यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है। मैं अगर छोटे से डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट का अगर मैं जिक्र करूँ, उर्दू बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उर्दू डिपार्टमेंट को क्लोज़ किया,
लेकिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस फैकल्टी में उर्दू में है, 152 स्टूडेंट हमारे उर्दू डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है। सबसे बड़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस 3 महीने हमने कर दिया, सबसे बड़ा मुशायरा हमारे उर्दू का होता है। लेकिन फ्लैगशिप की आपकी बात की, आजकल हम देखते हैं मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट, मार्केट ओरिएंटेड आजकल मार्केट में चल रहा है, आईटी चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी चल रही है, एआई चल रहा है, तो उसका हमने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया। पहली दफ़ा हमने हज़ारा यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम शुरू किया साइबर सिक्योरिटी, बीएससी इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। पहली दफ़ा बाकायदा काउंसिल से हमने अप्रूवल ले लिया, 100 बच्चों का हमने इसमें दाखिल कर दिया। इसके साथ साथ एलाइड हेल्थ साइंस का आजकल मार्केट ओरिएंटेड है, एलाइड हेल्थ साइंटिस्ट की हमें ज़रूरत है, नर्सिंग की ज़रूरत है, वो सारे हमने शुरू करते हैं। एलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट हमने इस्टेब्लिश किया, नर्सिंग बीएस नर्सिंग का हमने अप्रूवल ले लिया, सिंडिकेट से हमने अप्रूवल ले लिया, और इसके साथ साथ हमने WHO से 100 स्कॉलरशिप भी ले लिया, उन्होंने कमिट किया हमारे साथ। लेकिन थोड़ा बहुत हमारे बिल्डिंग का इशू था, तो वो भी हम शुरू कर रहे हैं BS नर्सिंग। तो यही प्रोग्राम्स हैं जो मार्केट ओरिएंटेड है, जिसमें ज़्यादा मार्केट में लोग चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है ह्यूमन रिसोर्स, मार्केट को आपने कॉम्पिटेंट क्वालिटी ग्रेजुएट प्रोवाइड करना है, वही हम कर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे आईटी के ग्रेजुएट्स जा रहे हैं कंपनी में, बल्कि कंपनी हमारे पास आती है। प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल हम दे रहे हैं मार्केट को, नॉट ओनली टू द नेशनल मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को भी हम दे रहे हैं। स्टैंडर्ड ज़ाहिर है इतना आप लोगों ने हाई किया है क्वालिटी की वजह से, क्या एडमिशन लेना मुश्किल है? मेरिट हाई रखा हुआ है आप लोगों ने? मेरिट थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं डेफिनेटली, लेकिन हमने आज़ादी भी दी है, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी 45 यूनिवर्सिटीज़ इन KP, तो स्टूडेंट को इशू नहीं है एडमिशन, दे कैन टेक एडमिशन एनीवेयर, बट वी आर इन कंपटीशन नाउ। क्योंकि अब जो दौर है वो तो है ही स्किल्स का दौर ना, तो किस तरह से आप लोग स्किल्स साथ साथ हम देखें ना, वो हम एजुकेशन ट्रेनिंग पहले होता था, तालीम और तरबियत जिसको आप स्किल्स कहते हैं, तालीम तो हम देते हैं, PhD तक हमारे पास है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल। स्किल्स की आप बात की आपने, आई लुक अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में जहाँ ज़रूरत है उस स्किल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं छोटा सा अगर एग्जांपल दे दूँ, मैं आया तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तब मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, थोड़ा सा मुझे शौक था कि यार करना चाहिए था। मैं आया इधर देखा तो एक रोड सेफ्टी पे हमने सेमिनार किया, तो रोड सेफ्टी हमने सेमिनार किया, मैंने कहा व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ ड्राइविंग स्कूल। हज़ारा यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिन्होंने ड्राइविंग स्कूल को भी स्टार्ट कर दिया। तो ड्राइविंग स्कूल 1 महीने का डिप्लोमा है, 2 हफ्ते हम क्लास ट्रेनिंग देते हैं, 2 हफ्ते हम वो ड्राइविंग देते हैं। पता है आपको, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पास 700 एडमिशन आ गए। वाओ! तो यही दिस इज़ अ स्किल आई वांटेड टू गिव टू पर्टिकुलरली माय फीमेल स्टूडेंट्स। हमारे फीमेल स्टूडेंट को ज़रूरत है, हमारी कम्युनिटी के लोग आ गए बाहर और उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो यही चीज़ें हम देखते हैं। IT स्किल्स हम डिप्लोमा शुरू किया, IT वाले छोटे छोटे एनिमल साइंस का हम शुरू रखें, फिशरी का शुरू करें, पोल्ट्री का हम शुरू करें, तो हम स्किल्स भी दे रहे हैं। प्लस हमारे पास आर्ट एंड डिज़ाइन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बहुत खूबसूरत डिपार्टमेंट है, लेकिन उनकी वो एक महदूद थी, प्रोडक्ट बनाते थे वो वहाँ पे बस डंप करते थे। वो मैंने कहा व्हाई नॉट टू लिंक यू विद द मार्केट। हमारे पास बड़े अच्छे प्रोफेशनल है, टेक्सटाइल डिज़ाइन के, हमारे पास आर्ट्स के बहुत अच्छे प्रोफेशनल है, तो वो मैं साथ साथ कर रहा हूँ। और इसके लिए मैंने एक दूसरी स्ट्रेटजी बनाई है, क्योंकि हमारे पास फंड है, तो वो वैसे बैंक में पड़े होते थे, व्हाई नॉट, मैंने कहा व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दिस फंड फॉर द बिजनेस। मैं ये सोच रही हूँ, हमारे पास ऑनेस्टली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम हमेशा जब यूनिवर्सिटीज़ के VCs को या जनरली हम जब बात करें तो ये होता है कि हमें फंड्स की कमी है, हमारे पास वसाइल कम है, हम इसलिए ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने उन फंड्स को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है, एलोकेट किया हुआ है, सो दैट आपको उससे प्रॉफिट हो सके और आप उसको एज अ बिजनेस ना लेके चल रहे हो, बल्कि आप अपने स्टूडेंट्स पे लगा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी पे लगा रहे हो। बल्कि पहले हमारा VC का एक टारगेट होता था, वो रिसर्च और एकेडमिक्स पे फोकस करता था ना। हमारे पास जो आपने कहा ना सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वो हमें कहते हैं आप अपने रिसोर्सेज डेवलप करें। हम रिसोर्सेज डेवलप करें, हमारे पास IT प्रोडक्ट है, हम मार्केट में कुछ मेडिसिन भी दे रहे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन हमने वो जो आपने बिजनेस की बात की, वी हैव बिजनेस प्रोफेसर, वी आर टीचिंग बिजनेस, तो वो मैंने कहा कि अगर हम बिजनेस पढ़ाते हैं, व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो वो हमारे पास फंड है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। और पहली दफ़ा आप किसी वाइस चांसलर को सुनना है कि कहते हैं कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी आई वुड से। तो हमने एक कंपनी एस्टेब्लिश की, हज़ारा यूनिवर्सिटी प्राइवेट, हज़ारा यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।
और उसको हमने बाकायदा सिंडिकेट से अप्रूवल ले लिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ उसको रजिस्टर किया, तो वो हमने वो जो हमारे पास फंड है उनसे सॉफ्ट लोन ले लिया। सॉफ्ट लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स हमने ले लिया और उस पर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस अभी हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमारे आबे हज़ारे के नाम से हम मिनरल वाटर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम पेट्रोल स्टेशन बना रहे हैं, हम टूरिज़म में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो हम आईटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ईआरपी सिस्टम है, हमारे बड़ा कॉम्पिटेंट आईटी टीम है, तो वो हम दे रहे हैं, बल्कि सेल आउट कर रहे हैं। प्लस केपी गवर्नमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को हम ये वेबसाइट वगैरह ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम नॉट ओनली वी आर डूइंग रिसर्च एंड द टीचिंग, बट वी आर गोइंग टू गिव सम सर्विसेज टू द कम्युनिटी। ग्रेट, कम्युनिटी को भी सर्विसेज दे रहे हैं। इश्यूज़ है, मैंने कहा आए इश्यूज़ डिस्कस करें और उसका सोल्यूशन हम देते हैं, यही हम करते हैं। अब देखें, प्रोविंशियल लेवल पे ऊपर आने के बाद आई एम श्योर द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि नेशनल लेवल पे भी हमने इस रैंकिंग को बढ़ाना है और उसके बाद क्यूएस रैंकिंग या डिफरेंट और जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं उस पर लेकर जाना है। तो व्हाट्स द विजन बिहाइंड दैट? है हमारा इसके लिए एक तो अचीवमेंट टारगेट को अचीव करना है, लेकिन उसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो सस्टेनेबिलिटी, उसको मेंटेन करना है हमने। बाकी we want to take it to number 1 position in KP, but we don't stop here. Our target is just like in Pakistan. Yes, my next target to take this university up to the peak and number 1 in Pakistan, because we have no issue, we have no financial issue, we have no administrative issue, we have no student issue. बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। मेरे आने से 1 साल में मैंने 23 न्यू डिसिप्लिन्स 23 न्यू डिसिप्लिन्स मैंने अप्रूवल ले लिया सिंडिकेट से, एकेडमिक काउंसिल से, और 10 हमने शुरू कर दिए। इसी सेमेस्टर में 10 हमने शुरू किए। तो 10 हमने शुरू किए मीन्स कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट will be increased. Absolutely, और ये देखिए नए डिसिप्लिन्स के आने से नई राहें खुल जाती हैं। नई राहें खुल जाते हैं। इसमें एक सबसे हमारा जो बड़ा साइबर सिक्योरिटी है, एआई है, आईटी का है, हमने एलाइड हेल्थ साइंस जो भी इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया, वही है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ वर्ल्ड वाइड क्या ज़रूरत है, बच्चों को किस तरीके से आपने डिसिप्लिन्स की तरफ लेकर आना है, और बिलखुसूस अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपको लगता है कि और डिसिप्लिन्स की रिक्वायरमेंट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको नजर आ रहे होते हैं, आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे। इट्स सो ग्रेट टू हैव यू। मैं हैरान इस बात पे भी था जब आपने कहा ना एक पीएचडी आपने की, फिर आपने पोस्ट डॉक किया, यूएई से भी किया, चाइना से भी किया। आई वाज लाइक एक पीएचडी करने के बाद किसी से पूछो तो वो कहता है कोई पीएचडी ना करे, कि इतना ज़्यादा वो टफ होता है। देखिए पैशन, पर पैशन मैंने 3 पोस्ट डॉक किए माशाल्लाह। सो ग्रेट टू हैव यू सर। अल्लाह आपको और तरक्की दे। जिस तरह आपको आप जिस विजन के साथ चल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर, हज़ारा यूनिवर्सिटी जिसकी आज हम बात कर रहे थे, जो कि नंबर 2 पे आई है इन केपी, और जिस तरीके से आपने कहा कि उसे और आगे लेकर जाना है और नेशनल लेवल पे आगे लेकर जाना है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसे अपलिफ्ट करना, तो उसके लिए यू एंड योर टीम, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। ले CAC 1000+, जो दे तुम्हें कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्गर बोन्स, क्योंकि पाकिस्तान में औरतों में अक्सर कैल्शियम की कमी पाई जाती है जो खानों से पूरी नहीं होती। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुतल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं? इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ? दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द नाइट शो। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ आज द नाइट शो में जनाब खालिद मसूद से। कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं जिया अली से। एक इंसान में अगर 25-50% अच्छाइयाँ हैं जो कि मेरे टाइप है, बाकी चीज़ों के साथ बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। घर वालों का क्या रिएक्शन था? माँ बाप बाकी जो लोग? अब्बा जान को तो बड़ी बाद में पता चला कि मैं शायरी करता हूँ, उसको तो लोगों ने बताया। तो आपने फिर जिया को कैसे चुना? हमारी बोलचाल थी कुछ अरसे से। कभी भी हसद नहीं करना चाहिए। हसद जब आप करते हैं ना, तो पहली बात तो ये है कि आप ये ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लेते हैं कि ये मेरे से बेहतर है। लाइफ देखो, सीखो, लर्न करो, ट्रैवल करो, समझो चीज़ों को, तब जाके आप ग्रो करते हो ना। इंसान की तो बेसिकली ग्रोथ ही है ना सब कुछ। बिल्कुल। हालांकि वो पड़ा हुआ था, हाथ धोकर माहीन के पीछे, मुंह धोकर माहीन जब आई, टूट गया वो समरीन के पीछे। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुतल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ? दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुतल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं,
अभी लाती हूँ। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैनेज हो जाएगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। हेलो। कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set. 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। यूँ तो बहुत से मौजूद ऐसे होते हैं इस पर मैं और सबीन ये बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, इस पर बात ज़्यादा होनी चाहिए, काम ज़्यादा होना चाहिए। बट पर्सनली जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, आई बिलीव कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, लिटरली द जैसे मोस्ट बहुत सारे मसाइल जिनकी हम बात कर रहे होते हैं ना, हर शोबे का मसला वो इससे जुड़ा लिंक होता है। आप हेल्थ की बात करेंगे, कहाँ जाके रुकेंगे? पॉपुलेशन। आप एजुकेशन की बात करना शुरू करेंगे, पॉपुलेशन। रिसोर्सेज की बात करना शुरू करेंगे, पॉपुलेशन। यानी यू टॉक अबाउट क्राइम, यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन। सो आज हमें इस पे बात करनी है पॉपुलेशन मैनेजमेंट जो पाकिस्तान की है, इस पे किस तरीके से काम हो रहा है। ज़ाहिर है चूंकि कल यानी 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा, तो आज हम ये सोच रहे थे कि इस पर ज़रा डिटेल से बात करें, चूँकि चंद रोज़ पहले नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इसका क़याम हुआ है, जिसके चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। और इस काउंसिल में 16 रुकन हैं, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी शामिल हैं। किस तरीके से अब इस काउंसिल को लेकर आगे चलेंगे, किस तरीके से काम होगा, एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि वजारत मजहबी अमूर भी इसमें शामिल, चूँकि ज़ाहिर है हमें तमाम एस्पेक्ट से इसको देखना है, समझना है, लोगों तक इसको पहुंचाना है। द अदर डे वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस कि शादी होती है ना, तो एक प्रेशर होता है कपल के ऊपर जी कि अच्छा एक्सटेंड योर फैमिली। अच्छा एक के बाद नहीं जी एक है, व्हाई नॉट 2, एंड देन अगर बेटियां हैं तो बेटा क्यों नहीं है, बेटा है तो बेटी क्यों नहीं है। और अपने रिसोर्सेज को नहीं देखते। अच्छा रिसोर्सेज को चले मैं कहता हूँ एक लम्हे के लिए साइड पे कर दें, हम माँ की हेल्थ को नहीं देख रहे होते, उस माँ को नहीं देख रहे जिस माँ ने उन बच्चों की परवरिश करनी है, तरबियत करनी है, लेकर चलना नहीं देख रहे। एंड देन वाले जो कि अर्न कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर जो भी अर्न कर रहे हैं, उसकी ज़ाहिर है कैपेसिटी अर्न करने की, अगर फॉर एग्जांपल उसका एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो वो जो ना रिसोर्सेज उस तरह से लगाएगा। ज़्यादा होंगे तो आपकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपके एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हर लिहाज से वक्त पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और जनरली हम यही देख रहे होते हैं कि बच्चे इतने छोटे होते हैं और उसके बाद एक और बच्चे का आ जाना, वो जो बाकी बच्चे हैं वो निगलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद वही बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बड़े होकर मुल्क के लिए भी, आपके तो चलें अपनी जगह पे एक बात,
लेकिन आप मुल्क को क्या दे रहे हैं, क्या आप एक अच्छा इंसान सोसाइटी को दे रहे हैं, ये बहुत चीज़ ये मैटर करती है कि ज़िम्मेदारी जो है ना वो इस हद तक हमें सोच के अपने डिसीजंस जो हैं वो लेने चाहिए कि आप इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, क्या ये मुल्क का सरमाया है या ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना, बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि ये मुल्क के लिए जब कुछ नहीं करता तो आप बर्डन कर रहे होते हैं ना, ओवर बर्डन कर रहे जो भी जो ना इस दुनिया में आ रहा है कोशिश करें वो एसेट बने, लायबिलिटी ना हो, स्टेट पे भी ना हो, सोसाइटी पे भी ना हो। लायबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहती लेकिन ऑनेस्टली वी शुड यूज दिस वर्ड। मैं यही बात बता रही हूँ कि दिस इज द राइट वर्ड। अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करें या ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन दिस इज़ द राइट वर्ड और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डिसीजंस जो हैं वो अकॉर्डिंगली लेना शुरू करें। और अब इसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो है वो इनिशिएटिव ज़रूर लिया है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की आबादी है वो 25 करोड़ 20 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है, और जो फिर दुनिया के ज़्यादा आबादी वाले लोग होते हैं उनकी फहरिस्त में हम शामिल हो चुके हैं। 5वां मुल्क है जी बड़ा। अब इस पे बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया पॉपुलेशन काउंसिल के कंट्री हेड हैं डॉक्टर अली मीर साहब, उनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आज इस अपने प्रोग्राम में शामिल किया जी, और ख़ास तौर पे आलमी आबादी के दिन के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। और सर बहुत शुक्रिया, चूँकि देखें वी टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन काउंसिल के ज़रा ग्लोबल लेवल पे काम करें एंड यू आर हेडिंग इन पाकिस्तान जी। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ममालिक का ये मसला ज़्यादा है, जैसे इंडिया भी है, चाइना भी हम देखते हैं जिस तरह पॉपुलस कंट्री है, एंड देन यू नो पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, बहुत से और मुल्क जहाँ पे आबादी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू यू थिंक कि जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, अब चूँकि नेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया है, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, क्या करें, बिकॉज ये दिस इज़ अ चैलेंज। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस वक्त जो एक अहम पेशरफ्त हुई है आबादी की मैनेजमेंट के हवाले से, वो है नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम, जिसको हेड करेंगे हमारे वज़ीर आज़म साहब, और जिस तरह आपने कहा कि इसके 16 अरकान होंगे, जिसमें चारों सूबों के हमारे वज़राए आला भी शामिल होंगे और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, और फिर उस तरह से वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत ख़ज़ाना, तालीम, लॉ एंड पार्लियामेंट और रिलीजियस अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। तो मेरे ख़्याल में इसका क़याम जो है बहुत ही खुशाइन है। बहुत देर से माहिरीन इस बात की तजवीज़ दे रहे थे हुकूमत को कि इस किस्म की बॉडी आपको कायम करनी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ़ ममालिक में आबादी जो जहाँ पे एक मसले के तौर पे है, उसमें ख़ास तौर पे जैसे हम इंडोनेशिया की अगर बात करें और बांग्लादेश की बात करें, तो वहाँ भी इस किस्म के इदारे कायम हुए हैं और कई सालों से कायम हैं, और उनको भी हेड या तो प्रेसिडेंट करते हैं इंडोनेशिया में, और बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में भी इसी तरह की एक काउंसिल है, कहीं काउंसिल उसको कहते हैं आप, कहीं कमीशन कहते हैं। इसका मकसद ये है कि नंबर एक तो ये, जिस तरह मैंने कहा कि इसमें चारों सूबों के वज़राए आला भी होंगे, एक हम आहंगी लाने की ज़रूरत है हमारे एफ़र्ट्स में। दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक लाहे अमल भी तय करना पड़ेगा, एक हिकमत अमली भी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन के हवाले से काम करें, और फिर उसके बाद उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि क्या वो इक़दाम जो लिए जा रहे हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं या नहीं। फिर इसी तरह से शऊर बेदार करने की ज़रूरत है लोगों में, और फाइनली हमारी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं वो हम आहंग होनी चाहिए हमारी दीनी तालीमात के हिसाब से। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छी ये जो काउंसिल बनाई गई है, और मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ाल इदारा होगा इंशाल्लाह। और बड़ा आपने इसमें जो लास्ट आपके लाइन था ना कि दीन के हिसाब से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं वो बड़ी अलाइंड होती हैं रिलीजन से। हमारा एक मसला ये बिल्कुल रहा है कि हमने दीन को उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। हमने ये तो अक्सर जुमला सुन लेते हैं, प्लीज़ अलाउ मी टू से दिस, कि देखिए हम अक्सर ना चीज़ों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि नहीं जी वो जो आएगा ना बस ठीक है, खुद ही वो रिस्क हासिल कर लेगा, फ़ाइन ठीक है अल्लाह ताला, लेकिन वो शऊर भी है। ये जो इस पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं जी बस एक के बाद दूसरा बच्चा, दीन में वक्फा भी तो है, वो जो बच्चे का हक है जो माँ ने देना है उसे दूध पिला के, वो एक नेचुरल आपका एक वक्फा होता है। वी आर नॉट डूइंग दैट, उस पर कोई फोकस नहीं है, मर्द बात भी नहीं करेंगे उस पर, नहीं जी एक और बच्चा, वाई आप बाकी दीन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको यहीं पे नजर आएगा, माँ के सेहत पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप। नहीं, एक नेचुरल वक्फा है ना, अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो हम उस तरफ नहीं जाते, और यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि नहीं जी एक और बच्चा, अभी बेटा है तो बेटी नहीं है, बेटी है तो बेटा नहीं है, करते 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 घर में आपके बच्चे ही बच्चे हैं, और आपने कोई फोकस नहीं किया हुआ जो तरबियत
آپ پہ فرض تھا وہ بھی نہیں کر رہے ان کی. یہ اچھی بات ہے اس میں کہ ریلیجس ایلیمنٹ شامل کیا گیا تاکہ ہم ممبر اور محراب سے بھی کردار ادا کر سکیں اس میں. ڈیفینیٹلی اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا کہ ہمارے دینی علماء جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے. تو پچھلے دنوں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں تمام پاکستان کے جید علماء جو تھے ان کو ایک جگہ کیا گیا اور ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا گیا کہ دینی تعلیمات کے مطابق اس امر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو بالکل وہاں پہ ایک واضح قسم کا کنسنسس تھا کہ جب ہم ماں اور بچے کی صحت کی بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ہماری دینی تعلیمات کسی طرح سے بھی اس کے خلاف نہیں ہے. بلکہ وقفہ کی آپ نے بات کی تو قرآن پاک میں تو آیتیں 2 جگہ موجود ہیں کہ ماں جو ہے بچے کو 2 سال تک یا 2.5 سال تک دودھ پلائے. اور ابھی جدید طبی سائنس جو ہے وہ بھی اس بات کی قائل ہو گئی ہے کہ پرولونگ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچے کی صحت کے حوالے سے اور ماں کی صحت کے حوالے سے. اور اگر یہ وقفہ کم ہوگا تو دونوں جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے اور اس کی متاثر ہونے کی وجہ سے ہم اس کے نتائج پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اگر 11,000 اموات ہو رہی ہیں زچگی کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے جس کو میٹرنل مورٹیلٹی کہتے ہیں تو اس میں تقریباً 3,800 مائیں صرف اسی وجہ سے فوت ہو رہی ہیں کہ وقفہ کم ہونے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب میرے سامنے کوئی ریسرچ ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن میں اپنی آبزرویشن پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے آس پاس ان مائی فیملی ایون کہ جہاں تیسرا بچہ جب کنسیو کر رہی ہوتی ہے ماں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, بالکل بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, ڈیلیوری کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے, بہت سے انفورسین واقعات ہم نے دیکھے ہیں. جی اس پہ لوگ کہیں گے نہیں جی چونکہ وہ ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو نہیں ہے اچھی ڈائٹ, کیونکہ ہیلتھ اچھی نہیں تو نہیں ہے ہیلتھ اچھی, ماں کی آپ نے پرائیورٹائز نہیں کیا ماں کی ہیلتھ کو. ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو وقفہ آپ نے نہیں رکھا اس کی وجہ سے بھی اینڈ دین سی سیکشن از ون آف دا ریزن. یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہم زیادہ بچے کی خواہش رکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں, وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہم کر پا رہے. لیکن بالکل آپ کی صحیح بات ہے. یہ میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ 2 چیزیں جو بڑی اس وقفہ کے کم ہونے کی وجہ سے, ایک ہم کہتے ہیں لو برتھ ویٹ بیبیز یعنی کہ کم وزن کے بچے پیدا ہوتے ہیں اگر وقفہ کم ہو, اور دوسرا پری میچورٹی یعنی وہ وقت سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں. تو ان دونوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے جس طرح یعنی 1 ہفتے کی جو اموات ہیں وہ دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے زیادہ ہے, اور اسی طرح سے نوزائیدہ جو 1 مہینے کے بچے کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی وقفے کے ساتھ لنکڈ ہے. اور جب ہم ماں اور بچے کی صحت کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے دین جو ہے وہ کہتا ہے ایک جان کو بچاؤ اپنے انسانیت کو بچائے, تو یہ تو ہمارے اوپر اب فرض ہے کہ ہم اس قسم کی یعنی پریگننسی اور ڈیلیوری ایک نارمل فزیولوجیکل فینومینا ہے اور اس میں کوئی کسی کو یعنی اموات نہیں ہونی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی یہ تو بہت کرٹیکل ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے کیا کیا جائے گا, اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پر اس بارے میں بے شک ہم ممبر محراب کی بات ضرور کر رہے ہیں, ریلیجس ہمارے اسکالرس ہیں ان کی بات سنی جائے گی, لیکن کچھ علاقے ایسے جہاں پر وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ آپ کو آنے ہی نہیں دیں گے, اور یہ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی کہ وہ سننا نہیں چاہیں گے. اب کیا اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے کیا جائے گا سو دیٹ ان تک بھی آواز پہنچائی جائے؟ جی نہیں, آپ کا بڑا اچھا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں مہم کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹیلی ویژن ہو, ریڈیو ہو, چینلز ہوں, اس کے اوپر ہمیں یہ خاص طور پہ جو ہمارا مذہبی نقطۂ نظر ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم وقفے کی بات کر رہے ہیں اور جب اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہم کھل کے بات کرتے ہیں, اور اس کو کیوں نہیں ہم ماں بچے کی صحت کے ساتھ لنک کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اس وقت جو بات ہو رہی ہے پاپولیشن کی, جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بہت یعنی کہ کتنے نمبر ہونے چاہیے یا کتنی تعداد ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر فرد جو آ رہا ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, کتنا صحت مند ہو سکتا ہے, کتنا صحت مند ہو اور کتنا وہ جو ہے ایسٹ ہو ایک ملک کے لیے. تو یہ ہے ایلیمنٹ. اور وہ جو ہماری رفتار جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ہم ریسورسز نہیں پرووائڈ کر پا رہے, اور وہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے تمام ملکوں نے جنہوں نے بھی پاپولیشن کے حوالے سے کام کیا وہ ان کی سوچ میں یہی تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کے معیار کو بہتر کرنا ہے, ان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا ہے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ اتنی تیز نہ ہو. اور اس کی وجہ اب دیکھیں پاکستان کی اس وقت پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.55 ہے, جبکہ اور ہمارے اس خطے کے ممالک دیکھیں تو ان کی 2 سے کم ہے اور 1 کے قریب پہنچ گئی ہے. تو اس کے پیچھے ایک منطق ہے, اور یہی منطق ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے, اور ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ان کو صحت کی سہولیات دینی ہے, ان کو اپنے اسکول دینے ہیں, کالجز دینے ہیں, روزگار دینا ہے,
اور وہ آپ نہیں دے پائیں گے کیونکہ آپ ہر سال اتنے یعنی 6 ملین لوگوں کا اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے ایشو. ڈاکٹر صاحب آج بھی خاندانی منصوبہ بندی کو لے کے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان. ہم انہیں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ پہلا تو یہی ہے کہ مذہبی نقطۂ نظر سے لوگوں کے اندر یعنی اس قسم کے ابہام پائے جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہے، اس کو دور کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسرا میرے خیال میں یہ ہے کہ جو بھی ادویات ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں. تو اب ضروری ہے اس بات کی ہے کہ ان سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں جو نالج ہیں وہ پوری طرح سے پہلے تو خود جانتے ہوں اور پھر وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، کاؤنسل کر سکیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز جو ہوگی میرے ساتھ یہ بالکل ٹیمپریری ہے، عارضی ہے اور اس کے کوئی مطلب پریشانی کی بات نہیں. جی تو اس قسم کی مسکنسیپشنز جو پائی جاتی ہیں یعنی معنی حمل طریقوں کے حوالے سے ان کو بہت حد تک کم کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ اویئرنیس کی، تو ایک تو کمیونیکیشن کی مہم اور میرے خیال میں انٹرپرسنل کمیونیکیشن بھی بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے جو نالج ہیں یہ کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا پبلک سیکٹر میں ہوں، کیونکہ جب بھی خواتین یا مرد یا کوئی بھی کسی وجہ سے آتا ہے، اگر آپ ان کی فیملی کے بارے میں تھوڑے سے سوالات کر لیں اور ان کے بارے میں پوچھ لیں اور ان کو تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں تو میرے خیال میں اس سے بھی بہت. اور یہ جو سائیکولوجیکل پریشر ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. پیئر پریشر جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں تو میں کہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں نا، جو ٹاپ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، یہ ان میں ایک شامل ہے کہ آپ پہ ایک سوسائٹی کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ 2 بیٹے ہو گئے، یہ بھی ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، 2 بیٹے ہو گئے ہیں تو نہیں اب بیٹی تو چاہیے ہی چاہیے. اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر 3 4 5 بیٹیاں ہیں تو جب تک بیٹے کی خواہش نہیں پوری ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں بچوں کی لائن لگ جاتی ہے اور آپ بچیوں کی اپنی اس طرح کی تربیت بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور ایسے ہی لڑکوں کے کیس میں بھی اکثر ہوتا ہے. سو یہ بھی ایک پریشر ہے کہ آپ کی فیملی کی طرف سے بعض اوقات پریشر ہوتا ہے کہ خوشخبری کب آ رہی ہے، خوشخبری کب سنا رہے ہیں، ابھی تک آپ نے فیملی سٹارٹ کیوں نہیں کی ہے، اس کے بعد یہ کہ ابھی تک بیٹا کیوں نہیں ہے یا ابھی تک بیٹی کیوں نہیں ہے. سو ہمیں اپنی بھی کریکشن کی بھی بہت حد تک ضرورت ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ ہمارے بڑے ان باتوں کو سمجھیں کہ نہیں اس کپل کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں، دے نو کہ انہیں کب کیا پلان کرنا ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت ضروری ہے کہ باشعور فیصلہ کیا جائے. اور اس کے سلسلے میں ہمارا جو ایک بیانیہ ہے، جو قومی بیانیہ ہے، وہ ایک توازن کا ہے کہ آپ کو پہلے اپنے وسائل دیکھنے چاہیے اور اس حساب سے پھر آپ کے فیملی کی سائز کو متعین کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ وسائل اس لیے اہم ہیں کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں، ان کی نگہداشت کر سکتے ہیں، ان کا خیال کر سکتے ہیں، ان کو تعلیم دے سکتے ہیں، روز ان کے لیے جو ہے اس سے یعنی نشو و نما کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلا جو حق بچے کا ہے وہ ماں کا دودھ ہے. وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو کیا وہ حق آپ پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے بعد آپ فیصلہ سازی کریں کہ آپ کے کتنے بچے ہونے چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی تعداد فکس ہونی چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہوں لیکن ان سب کے حقوق جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے، زیادہ تعداد ہم فکس نہیں کر سکتے، فور شور نہیں کر سکتے، لیکن ہم جو بات کریں کہ آپ جو وقفہ ہے وہ ضروری ہے، ماں کی صحت ضروری ہے، وسائل. لیکن ڈاکٹر صاحب میری اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ نو میٹر اف یو کین افورڈ ٹو ہیو 4-5 kids، آپ کو لگتا ہے کہ یو آر بلینئر اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے، تعلیم یہ وہ، اسٹل جس معاشرے کے لیے ہم وہ بچے لے کر آ رہے ہیں اس معاشرے کے ریسورسز بھی تو دیکھنے ہیں. ایبسلیوٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے پاس تو بلینس پڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک آپ نے بڑا اچھا نقطہ کیا ہے، ریز کیا ہے کہ ہمیں وسائل، جب ہم وسائل ایک تو انفرادی ہمارے خاندان کے وسائل ہیں بالکل، اور پھر ایک ملکی وسائل بھی. آپ پانی ہے، کلائمیٹ چینج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں ہم نے انفراسٹرکچر بھی دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا ہمارے یہاں اسکولوں میں کیا گنجائش ہے، ہمارا ہیلتھ سسٹم پہ کتنا دباؤ بڑھ رہا ہے، ہمیں سب کچھ دیکھنا ہے. ڈیفینیٹلی. اور میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی آئے گا وہ پانی کا ہوگا. کہ 1951 میں ہمارے پاس فی کس پانی کی جو مقدار تھی وہ 5000 کیوسک تھی، جو کہ اب صرف 740 رہ گئی ہے اور یہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت کرٹیکل ایلیمنٹ ہے جس کو آپ اپنے آبادی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب چلیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ دیہی علاقے یا وہ علاقے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ خواتین ڈیسیژن میکنگ میں آگے نہیں ہیں، کہ وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ شاید مرد کے پاس زیادہ ہے. شہروں میں جہاں پہ خواتین ریلیٹیولی مور امپاورڈ ہیں، کام ورکنگ وومن بھی ہیں،
ڈیسیژن میکنگ بھی ہمیں خاصی حد تک نظر آتی ہیں. ہمیں وہاں پر بھی یہ چیز اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی کہ پاپولیشن مینجمنٹ کا کانسیپٹ یا فار دیٹ میٹر خاندانی منصوبہ بندی یا یہ چیز اچھا نہیں ٹھیک ہے ایک بچہ وقفہ ہونا چاہیے, 2 بچے ہیں تو دیٹس انف, چاہے بیٹیاں چاہے بیٹے ہیں, وہ یہاں پر بھی نظر نہیں آ رہا. دکھ مجھے اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ جب میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے پلان ہی نہیں کیا اپنے خاندان کو لے کے, باقی سب پلان کیا تھا, شادی کہاں کرنی ہے, ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرنی ہے, جوڑا وہاں سے بنوانا ہے, اب یہاں جانا ہے, بچے کا یہ اسکول ہوگا, ہم اب اس بزنس میں انویسٹ کریں گے. کنورسیشنز نہیں ہوتی نا, یہ کنورسیشن نہیں ہوتی. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ اسپاؤزل کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کا میرے خیال میں ایک اور بھی چیز ہے کہ خواندگی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے, اور جس کے ساتھ نہ صرف آبادی کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے بلکہ اور ہمارے ڈیولپمنٹ کے جو اہداف ہیں وہ بھی بہت زیادہ بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں, اور وہ ہے ہماری ناخواندگی. کیونکہ اگر آپ کے 37% لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی ناخواندہ ہوں, اور ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہو, کیونکہ خواتین کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 54% ہے اور مردوں کی جو ہے وہ 73% ہے, کوئی 19% پوائنٹ کا فرق ہے. تو وہ جو ہے تعلیم آپ کو نہ صرف شعور دیتی ہے بلکہ وہ جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے اور فیملی میں جو ڈیسیشن میکنگ کی طاقت ہے وہ تعلیم سے آتی ہے, اور اگر اس کے ساتھ روزگار بھی شامل ہو تو آپ میں زیادہ امپاورمنٹ آ جاتی ہے. یعنی اگر ایک خاتون امپاورڈ ہوگی, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی, تو یہ چیزیں خاصیت تک وہ لگتا ہے کہ مینیج ہو جائیں گی. ڈیفینیٹلی مینیج ہوئیں گی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن ممالک میں یہ کامیابی حاصل کی انہوں نے آبادی کے حوالے سے, وہاں پہ لٹریسی کو انہوں نے بہت آگے اوپر لے کے گئے. اس کی بڑی اچھی مثال ہمیں ایران ملتی ہے. ایران جو ہے ایک ہمارا اسلامی برادر ملک ہے, لیکن بڑے جلدی انہوں نے جب یہ ریئلائز کیا کہ ان کو بھی اپنی آبادی کے حوالے سے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو انہوں نے سب سے پہلا یہی کام کیا کہ اپنی لٹریسی لیولز کو بڑھایا اور خواتین کی لٹریسی لیولز کو بڑھایا, اور ان کو پھر بہت جلدی اس کے وہ نتائج نظر آئے. اور اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بڑا اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم پاپولیشن مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ڈائنامک چیز ہے. یہ آج کتنے لوگ ہونے چاہیے اور کتنے وسائل ہیں, یہ تو اس وقت کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں. تو ایران نے جب اس وقت دیکھا اور انہوں نے اپنے اس کو یعنی آبادی کی شرح کو ایک یعنی سسٹینیبل لیول پہ لے آئے, پائیدار لیول پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب ہمیں بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ڈائنامک پروسیس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا پالیسی میں بھی ہم کوئی چینجز لا سکتے ہیں کسی حوالے سے, کہ لیٹ سپوز جو پرکس دی جا رہی ہوتی ہیں ان کو کسی طریقے سے پیٹرنٹی لیوز, میٹرنٹی, ٹھیک ہے ماں کا باپ کا وہ حق ضرور ہے, بٹ اس کے علاوہ بھی اگر انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کچھ, تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے 2 بچوں کی باری اتنا ہوگا, پھر آپ انسینٹیوز بھی تھوڑے کم کر دیتے ہیں. اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں تصویر ہوا بھی ہے یہ, جہاں پہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں اگر پہلے آپ کو وہ جو میڈیکل کور ملتا تھا, انشورنس ملتی تھی, تو 2 بچوں پہ ملتی ہے, اب 3rd پہ نہیں ملتی. اف یو وانٹ ٹو پلان اے 3rd بیبی, پلان اٹ ایٹ یور اون, اپنے حساب سے اس کو فائنینشلی پلان کرنا ہوگا. سو کیا ہم, کیونکہ بہتری کے جہاں پہ آبویسلی اس فورم کے تھرو بھی بہت بہتری ہم ضرور دیکھیں گے, بٹ کیا کوئی چینجز لائی جا سکتی ہیں, گنجائش ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جب ہم شادی شدہ جوڑوں کی بات کر رہے ہیں تو کوئی تقریباً 18% ایسے جوڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ فیملی پلاننگ کرے لیکن کر نہیں پا رہے. اب ان کو آپ کو سب سے پہلے ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کس طرح کریں گے؟ رسائی, ایکسیس ٹو سروسز کو بہتری لائیں. اور دیکھیں اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں فزیشنز ہیں جو کہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ان کی تعداد پبلک سیکٹر کے پرووائڈر سے کہیں زیادہ ہے. اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیں اور ان کو بھی یعنی اس طرح سے ترغیب دیں کہ وہ پلاننگ سروسز دیں, تو آپ دیکھیں ایکسیس بڑھ جائے گی. دوسری چیز جو یہ ہے کہ ہم انسینٹیو کی بات تو نہیں کرتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ والنٹری ہونا چاہیے, رضاکارانہ طور پہ لوگ جو ہے فیملی پلاننگ اڈاپٹ کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو غریب طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا سروسز تک پہنچنے میں, یا یعنی ان کو خاص طور پہ دیہی علاقوں میں ٹرانسپورٹ چونکہ مہنگی ہے اور یہ ایک پریونٹیو سروس ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچنے کے اس میں آپ ان کو واؤچرز دے سکتے ہیں کہ اس واؤچر کے ذریعے آپ کی ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے کور ہوگی. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی فیس جو ہے وہ حکومت واؤچر کے ذریعے کور کر سکتی ہے. تو اس طرح کے مراد جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. باقی اور بھی ظاہر فور شور بہت سارے اور اسٹیپس جو لیے جا سکتے ہیں, جو کہ ظاہر بھی جس طرح
نیشنل کاؤنسل آف پاپولیشن کا قیام آیا تو اس میں ذرا آہستہ سے میٹنگز ہوں گی, چیزیں سامنے آئیں گی, تجاویز آئیں گی, کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگین وہ ہر صوبے کے حساب سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, جو کہ ہوں گی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے. بہت امپورٹنٹ موضوع جس پہ آپ نے آج اپنی رائے کا یہاں پر اظہار کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں, ایک اور چھوٹی سی بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے پاکستان میں اسی منتھ 12 اور 13 جولائی کو OIC کی خواتین سے متعلق ایک منسٹر لیول کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان میں. چونکہ ہوگی 9th کانفرنس ہے یہ, 57 رکن ممالک سے شرکت ہوگی. ویل ہوپنگ کہ بڑی زبردست وہ کانفرنس رہے جہاں پہ خواتین کو بشعور اور جس طریقے سے اس سوسائٹی کے لیے انہوں نے جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے, اس پہ ڈسکشن ہونی ہے. بیسٹ پریکٹسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے, کیسے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس پر بات ہوگی. کیسے مزید ہم تعاون کر سکتے ہیں, کیسے سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ بات خواتین کو, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اس موضوع تھا اس پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کیسے خواتین کو آپ نے امپاور کرنا ہے تاکہ ایشوز آپ کے منیمائز ہو سکیں. دوبارہ ملاقات کریں گے کل. اللہ حافظ.